जोहार ᱤᱧ ᱞᱟᱫᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱴᱨᱟइब ᱴᱤভᱤ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱨᱟइब ᱯᱨᱟइम ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱣᱟᱨᱞᱰ ᱦᱮᱞᱛᱷ ᱰे ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱣᱟᱨᱞᱰ ᱦᱮᱞᱛᱷ ᱰे ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱡᱚᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱷᱤᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱷᱤᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ आवर प्लैनेट आवर हेल्थ और होंकान मिट्टांग ऑक्तो रे नेल ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ उड़ीसा पनत रे नेल ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ जे मन्मी को रुआ हसू रे जहाँ टेन सारा घड़ी सेनों रेना कथा कना डाक्तार ओड़ा तिहिन लेकान दिन रे नेल होबोन नेला जहाँ ती रेगे मन्मी को रुआ हसू हुयु खूब मादा जागे हुयुगोग कान डाक्तार ओड़ा को चला डाक्तार ठेन गे को चला मेनखान व्यतिक्रम मिट्टांग घटन उड़ीसा पनत रे जहाँ रे हॉस्पिटल मा मेना आकाद डाक्तार बनू आकाद कुआ तीरे डाक्तार को ᱧᱟᱢᱮᱫ कुआ बांग को ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ रान अड़ी हाहाड़ा मिट्टांग घटन तिहिन लेकान दिन रे जहाँ ठेन मिट्टांग मन्मिया बांचा रेना मारांग अइदर गे कान तया उनिया जमा ᱧᱟᱢᱟ उनिया ᱧᱩᱣᱟ दाग ᱧᱟᱢᱟ और उनिया हेल्थ उनिया हॉर्मो बुगी जुदा लगित ते स्वास्थ्य विभाग रेना जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट तहना उना बाबत उन्हें चिकित्सा तिक्चर लगे सनाम लेकाना बंदेज तीन लगती करना नोआ मिट्टांग मन्मिया हक कान तया अइदर कान तया मेनखान ओने ओना हक अइदर रे नेल ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ जे हॉस्पिटल में डाक्तार बनू को डाक्तार में खान रान बनू हाहाड़ा मिट्टांग घटन तिहिन लेकान दिन रे उड़ीसा पनत रे नेल ᱧᱟᱢ आकाना ताहले ओंडरेन मन्मी को चेक को चिकैदा उनको हॉस्पिटल को चलाक कना से बांग को चलाक कना और नोंका रेगे आबो दोबोन बाड़ाया जहाँ तिनाग गे आदिम मानवा मेना आकाद कुआ सानाम आदिम मानवा गे कौडी दाड़े ते दो नासे को लेंगड़ोज गिया कौडी दाड़े दो पालेन उना बनू आकाद खातिर ते प्राइवेट नार्सिंग होम बांग को सेन दाड़ेया प्राइवेट डाक्तार ठेन बांग को सेन दाड़ेया ओना लेकारे सरकार पाहटा खन बंदेज तहेना भागे फैसिलिटी आते सरकारी हॉस्पिटल को मेखान ओना हॉस्पिटल ना बेहाल दशा नेल काते तिहिन सरीगे मिट्टांग मिट्टांग मन्मी चितान रे तिना नाहाचार हुयुगोग कना ओना रेना गे पालेन मिट्टांग दैके कना पालेन ओना दैके आरहो मिद धाव कना जे सरकारा मिट्टांग मिट्टांग प्रतिष्ठान सरकारा मिट्टांग मिट्टांग ठाव जहाँ रे मन्मी को तिक्चर रेना बंदेज हुई कना ओना तिना अनहेड़ा रे मेना आकादा ओना रेना गे आरहो मिद धाव मिट्टांग दैके सामंग रे हेना उड़ीसा पनत रे मन्मी को हॉस्पिटल मा को सेनोग कान मेनखान तिक्चे बांग को ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ ओना खातिर ते उनको चिके लेगा रे को बुगिया चिके लेगा रे को बेसोआ रुआ खुना हसु खुना खूब खुना मांदा खुना चेक चिका लेका लेको बांचा नापाय को तहेना हॉर्मो नापाय तहेन तकवा ओना लेका रे उनको ठेन मुचिर हर डहार गे पालेन सेटेर कना ओझा ठेन निजरा खूब मांदा रुआ हसु हुई लेनखान उन दो हॉस्पिटल बांग सेन कते सेनोग कना को ओझा ठेन चेदा से सरकार गे पालेन जहाँ हॉस्पिटल ले खुलव का तहेन ओना ठाव रे डाक्तार बाय एम का कुआ से डाक्तार तहेन तुलुय रान बनू कदा जहाँ खातिर ओंडे खुना को डाइवर्ट कना सानाम मन्मी को आरहो मे धाव साडेस खुना को रुआर सेनोग कना आधा पतियौ सेट गे नेलाबोन मिट्टांग हुडिंग माछा रेते भारत दिसोम ताड़ाम आकादाय डिजिटल डाहार अपनार आकादाय साड़ेस साड़ेस रेना डाहार ते दारहाव आकाद कुआय मानवा हपन तेहेन लेकान दिन रे रुआ हसु हुयु रेहो ओझा ठेन बांग चलाव कते डाक्तार ठेन सेनोग रेना गे मिद रादा नेल ᱧᱟᱢ आकाना मेनखान उड़ीसा पनत रे नेलेना भेगार मिद चित्र मेन दो मयूरभंज जिला रेना कटुरिया हासपाताल रेना मिद बोझा आनाट रुआ हसु रे आतो हर हासपाताल ते को चला मेनखान अडी हाहाड़ा कथा रान ᱧᱟᱢᱚᱜ खान डाक्तार बांग को ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ और डाक्तार को ᱧᱟᱢᱚᱜ खान रान बांग ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ और नोंकान हालत रे मिमिद रुआ हसु हर मोहडावा कना को ओझा ओड़ाग ते आदो डाक्टर खाना गिद्रा मिटे रुआ काते हेज लेना बचु का चेरिंग बुधिया ओकारे नुमा रुआ कने ओकारे निदिया आदो मिटंग हालामिंग खड़ी ᱧᱚᱜ ᱪᱚ केदा मासे चे लेका रुआ कना ना मलेरिया रुआ कना आदो मितंग कना दिसी रान तेगे बेसो माना सापारम सकाम अगुते कोटेज आय में आदो इन तेगिन बेस किदिया डाक्टर मा बनू को आर ते इदी लगित पुइसा मा बनू रेंगेज होड़ दो उनका हरकत मेना ले आले ओ जागे ओना सापारम सकाम मितंग कना होड़ अगुई मा कोटेज आय में रित कते ᱧᱩ चोयम बेसना हेवेरा सप्ताह तो मिधा उलर रोड के और दोड़ा दा कोट के आले नोडे स्वतंत्र डाक्टर मेना ये डाक्टर खान तो मेना नो डाक्टर दो उनका दो बनू का बांग दो अपॉइंटमेंट के बांग हुए कान बांग दो डाक्टर के बाको तहन कान चेन ठिकाने के बाला ᱧᱟᱢ या ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱮᱯᱮ ᱵᱮᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
बेसों लगन तो आले दो नोए रहेत सेंधेत के ओझा मंती के जहाँ पहिल खन बोंगा बुरु के लिए विशेष आकार का धीरी ठाकुर के ताले मेडिकल नो अब जो कुटरी मेडिकल रे कथा चली लैया पे तामाने अड़ी असुविधा डाक्टर को कागज पत्र सरकार तरफ खन को अपॉइंटमेंट को कान गया मेन खान दो डॉक्टर दो बाको ताहन का और जेती की स्टाफ मेना कोआ ओका हेलो हम चला पियन पियन उनी ओकोय ना जो बड़ाय उनी दो खुला काते दुड़ुब को और बारिया नितो बार होल मेटांग सिक्योरिटी मेटा को दो का दिया और मेटांग उनी सैनिटाइज बखरा उनकिन गिदरा किन हेज बड़ा कना और फार्मासिस्ट ओकोय मेने उनी दो बाय ताहन कना जदियो ताहन कना तीन जो ताहन कना तीन जो दो बांगा और जेती की ओना बाद जेती की स्टाफ मेना को उनको तो मी दिन बाको हिजु कना दिन के चाबी को कान गया और जहाँ ती रिबिन चला रोगी तो को दुड़ुब को और चाबी को आए नेटे रेंगे जोड़ को चेलका तको बंचाव कना आदो नोका डॉक्टर खाना मा बनुआ एनखान आदो चेत को उपाया सांताल लड़का मा अबो मा भरसा तबो मेना बोंगा बुरु चेतान रे मांग खन के भरसा मेना आदो डॉक्टर खाना गोमेटा प्रेशर को नाम बड़ा काते डॉक्टर खाना को चला कान गया जेहेतु ओंडे डॉक्टर बाको नामेत को एनखान तो बाध्य कना को आर हो बोंगा बुरु चेतान रे होल मा बेसो मा दरकार गया चे एनखान दो आर को बोंगा बुरु या सिम को मेरम को आदो बोंगा को आर बेसो बखरा को चेष्टा जहां आधा पतियो खन उडुंग हिजुग लगिते सारेस पाहटा खन संतर बेवरा को चालेता मनमी को तिगचे लगी सुर सुपुर हेल्थ सेंटर बनाव राकाब कना ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱪᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱵᱟᱹᱛᱤ ᱡᱮᱨᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮ ᱢᱚᱦᱰᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱛᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱮ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ गुणीगारेडी लोक मानक आम अवेयरनेस प्रोग्राम करवा से कहीं गुणीगारेडी करेंगे से डाक्तखाना चिकित्सा नहीं सर से डॉक्टर ना सब दिन ताला है कि जाऊ तेंग आपो लावण्य उदयपुर पंचायत रे कुटरे ग्राम रे मता मेडिकल मेना ओना मेडिकल रे SDM ओ हेलेंटा किन आदो इनक्वारी बड़ा के किन आबो मेडिकल रेना आदो नितो आबो अली ठीक किन हेलेंटा नितो एलिंग नोडे मेन फोटो काते चलाव कना किन आदो निहती डॉक्टर मतंग कि मेडिकल को तहना और इन आशा गया निहती तेलिंग किछलिन चेष्टा किया जे आबो मेडिकल रे निहती डॉक्टर को तहमा और जतो रेंगे गाबांग जहाँ को रुए कना जतो आबो मेडिकल को हिजुमा रोंडे ट्रीटमेंट को इदिमा आदो जहाँ जदि आबो बेटांग हुयुक कना टोला करे गुणी गरी एमन तेमान ओना को टोला करे बांग हुई काते जदि रुए राबांग जहाँ को हुयुक कना ओना मेडिकल को हिजुमा आदो मेडिकल ट्रीटमेंट को हातावना दिनम दिन रेना नवा जीवन खंडाव रे जतखन मारांग लड़हई कना बांचा रेना लड़हई कना आंधा पतियो बिरुद्ध मेनखान कुकली दो ताहेन गिया आर तिनक दिन आंधा पतियो रेना गेंदाते मानवा में बेर एसेट ताहेना ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइब टीवी नेल कदा बोन मिटांग हुडिंग मचा रिपोर्ट जहां तलाते आबो बोन बडाई केदा आयमा लेकाना कथा ओनरेन जहां मानवा को मेना आकात कुआ मनमी को मेना आकात कुआ उनकुआ जहां दुख रेना कथा को लई सदर केदा जे रुगी मा मेना आकात कुआ अस्पताल रे सेटेर काते थार के थार दुड़ुब मेना कुआ तिंगु मेना कुआ मेनखान सिंग पटम गिया उना अस्पताल बनु कुआ डाक्तार हाहाड़ा मिटांग घटन तीन समांग रे हेज कना और जहां हॉस्पिटल चतान रे टेहाट काते गे नाहा ऑक्टो रे दो लई गनोआ जे मानवा को जतो हॉस्पिटल मुखी कना को से हॉस्पिटल को चला कना और उनको ओझा खन को सहाव कना जान ओझा खन को सहाव कना और जान ओझा जहां रान कोटेज कते को एमाव को कना पालेन बेस दो को बेसोक कना मेनखान कुकली तो ताहेन गिया ओने ओना रान रहे तीन सरियाना कना बांग कना नोआ तो प्रमाण बनु अकदा ओडे सरकारा गारंटी बनु अकदा ओना लेखा रेगे तो तिहिन हॉस्पिटल लगती डाक्तारा एम रान लगती कना हाँ सारी कथा कान गया जे बाडाय खानेम रान और बांग खान बीर सहान उरुम होतो लगा और ओना उरुमाम तिनक गान बाडायाम बाम बाडाया नुआ रेना मिटांग गारंटी हो लगा ओना लेका रे सरकारा मिटांग बंदेज मेना अकदा नुआ हॉस्पिटल व्यवस्था मेना अकदा और ओनते के कोयो कते मेना कर को मेनखान नुआ को बाबत तबन गालमाराव आयमा किछु कुकली मेना अकदा सावरे पेड़ा लेकाते मेना अकदा तबना
डाक्तार मैडम मैं डॉक्टर मौसुमी मुर्मू MBBS MD मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन जोहार के दई सगुन दाराम ट्राइब जोहार के एतेखान जहाँ उड़ीसा रेना घटन जहाँ उदुग होइना जहाँ रिपोर्ट सदर होइना नुआ घटन बाबद आम चेदेम लैया ব্যাপার তো হয়ে কানে যে নেতার পপুলেশন এত বাড়তি ইদি কেনা জনসংখ্যা এত বাড়তি ইদি কেনা ওনা তুলনায় ডাক্তার কিংবা হেলথ সেক্টর যাহা কো ওনা কিন্তু অনুপাতে তো কম গিয়া কিন্তু তাও রেহো মানে এভারেজ মেটেন এরিয়া রে নেতা দো রুরাল বিভিন্ন রকম হেলথ সেন্টার কো বেনাও কা গিয়া মানে একদম অজপাড়া গাঁ করে কিছুটা সাঙ্গি রে হয়তো নোয়া দো ñamok kan gya নোয়া হেলথ সেন্টার কো বেনাও কা গিয়া তো পইলা মানে জাহানা সমস্যা শারীরিক সমস্যা হইলেন কান পইলে যত টার্গেট তাহেন মা যে ডাক্তার বাবু কিংবা হেলথ প্রফেশনাল যাহাই কো মেনা কোয়া উনকু সালা নোয়া লক্ষণ সমূহ ওনা কো আতে কই আলোচনা ঠিক গিয়া যদি মানে পইলে ধাপ রেগে যদি মেটেন আজার রেনা ট্রিটমেন্ট বন আরম্ভ দাঁড়িয়া ওনা কো ক্ষেত্রে কিন্তু আডি ফেটাল কেস মানে যাহা জীবন ঘাতী বিভিন্ন রকম প্রবলেম কো ওনা কিন্তু আবো বন আটকাও দাঁড়িয়া তো ওনা খাতির পইলে আবো দো খেয়াল দো হইতা বনা হেলথ সেক্টর করে বন যোগাযোগ মা ঠিক গিয়া একাল নোয়া দো বিশেষ করে হইও কানা যাহা হ্যাঁ হ্যাঁ লাই মেমা হ্যাঁ লেবেন হ্যাঁ মেন হইও কানা যে মানে ঠিকঠাক মানে শিক্ষার আলো যাহা করে বাং চালাও কানা ওনা করে কিন্তু হইও কানা নোয়া যাহা অ্যাওয়ারনেস যে হেলথ এডুকেশন যাহা ইম্পর্টেন্ট কানা নেতার হোক কিংবা আদিম কাল খন যে হেলথ এডুকেশন মেটেন লাগতে গানা ওনারা কিন্তু নিতো কিছু এরিয়া রে কিংবা কিছু মানমি ঠেন মানে ক্লিয়ার বানুয়া যে নোয়া পথে চালাও দরকার যে ডাক্তার ঠেন লাহা চালাক পে তারপরে যা হইয়া মেটেন বিশেষ দো আলাদা জায়গা বিশেষ না ব্যাপার দো বই লই দাছে কিন্তু মেন তো ডাক্তার ঠেন চালাও লাগতে কেনা एकाल पतियो जहाँ जायगा रे मेना पतियो रेना जायगा रे ताहे हचो उनी मेनखान जहाँ ठेन साड़ेस रेना कथा हिजुआ जहाँ ठेन पूरे जीवी रेना कथा हिजुआ उन दो डाक्तार ठेन सेनो होयो गिया लक्ति हो कना चिदा से आबू बाबन लई दाड़ेया जहाँ ओझाय ओंग के बोना ओना ओंग तीन गान हड़मो रे बजावना से बांग बजावना कमियाय से बाय कमिया नोआ कोनो वैज्ञानिक मिटांग सरितेत बनु अकदा प्रमाण बनु अकदा ओना लेकारे डाक्तार एकाल लक्तियाना कना और ओना लेकारे सनाम लेकारे कमी होरा चालाक कना मेनखान मैडम आमठा आर मिटांग कुकली थाना होय जे आंधा पतियो विरुद्ध रे मिटांग लड़हई लेताड़ मेना अकदा अडी सेदाय खोना सेदाय हो ताहे कना नित हो मिटांग मेना अकद गिया नोआ आंधा पतियो दो सनाम समाज रेगे मेना अकदा मेनखान एन रे हो मने हुयुगुआ अदिम को दो ओका ठेन चोंग जतो सेत तेगे को लाहा गिया ओने ओना लेकारे कुकली सारा घड़ी हिजुआ संतर चिका लेकारे हुयुगुआ नोआ कुकली मा ताहेन गे मेनखान एन रे हो होय नोआ तुलजुखा तिहिन लक्ति कना जे लाहातेना आंधा पतियो और नितोआ आंधा पतियो होय जे बारिया जुग रेना बारिया आंधा पतियो जुदी तुलजुखाय हुयुगुआ तीन अक्तो ढेर ताहे कना सेदाय से नित कम कना से ढेर कना তাহলে এটা নিত তো আড়িটাকে কম হয় না কিন্তু কিছু এরিয়া করে তো মেনা কিয়া নিত বিদ্যমান মানে এমন কি হয় ইন তো ঝাড়গ্রাম রে মিনিয়া ঝাড়গ্রাম রে কিছু জায়গা করে তো মেনা গিয়া যে উনকু তো কিন্তু সাইড রেন মানে হেলথ প্রফেশনাল বাতে বিভিন্ন রকম যাহা মানে বিশ্বাস আর কি বিশ্বাস কঠেন জায়গা কো চালা আর সুস্থ কানা কো সব অন্য পরের ব্যাপার আর আডি হড়া মেন্টালিটি তাহেন তো নঙ্কা যে হয়তো জাহানা শারীরিক অসুস্থতা হেই না উন্দুকো লেই গিয়ে আডি হড় যে শত্রু কো কিংবা যাহা এটা হড় কো বাড়ি ইনকেনা অঙ্কা মেটেন ব্যাপার তাহে না আডি হড় কিন্তু নোয়া কো লেই গিয়া আতটলা বিশেষ হ্যাঁ কিংবা এমনি শহরাঞ্চল রেখো কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে তো মেনা কিন্তু তাও তুলনামূলকভাবে লাহা কিন্তু আডিটাকে কম एकाल और कम लगती हो कना चेदा से तिहिन सिकनत रेना आलो जुदी लई हुयुगुआ चिड़िया कोन पसनाव कना और ओना सिकनत ते हो सिकनत अकान गया को मेनखान बतर ओने ओंडे के मैडम सेटर कना सिरजेव कना जे सिकनत अकाना को लाहाव कना को मेनखान उनको सिकनतन होड़ गे जस्ती जुदी नेलोगआ ओना आंधा पतियो रे जहड़ मेना अकान को इहा ओना कुकली रे हिजुगो कना मेनखान एन रे हो कुकली ताहेन गया जे आंधा पतियो चिकते चाबा आता होले আচ্ছা নেতার দো আবো সমাজ রে আডি গোটাং হড় গেবন লাহা হে কেনা যেমন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কিংবা আপেল একান হয় যাহাই কো হয় ট্রাইব টিভি মানে আডি মারাং প্ল্যাটফর্ম কেনা যে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট লাগে ঠিক গিয়া তো ওনা লাগি আডি মারাং সারহাও নিয়মা পে কেনা আপে হো যে আবে আডি মারাং প্ল্যাটফর্ম রে নোয়া মেটেন উদ্যোগ পে হাতাও কাদা তাছাড়া আরো বিভিন্ন রকম টিচার নেতার আডি হড় কো হইও কানা বিভিন্ন আতো কোন হো শহরাঞ্চল কোন হো বিভিন্ন রকম প্রফেশন রেকো হিজুক কানা ঠিক গিয়া তো যাহাই को लाहा है केना
उनको गे किंतु नुआ दो दायित्व कना जे निजे पाड़ा प्रतिवेशी किंबा निजेर घनिष्ठ जहाय मिदटेन बंश रे जहाय को तायनम कना उनको जदि बोन लाहा इदि दाड़िया कोआ आडिटा बोन लाहा दाड़िया और उनको जदि माने जस्ट सराउंडिंग जहाय को मेना कोआ उनको जदि किछु किछु क्षेत्र बोन लाहा इदि दाड़िया कोआ ताहले गे नुआ दो बोन माने बोन ओचो दाड़िया कुसंस्कार किंबा आंधापतियो जहां नुआ दो मेनली तो प्रॉब्लम होय कना जे अशिक्षा किंबा जहां अवेयरनेस ठीक ठाक बानुआ ओना जदि अब झतो हर मध्य बोन क्रिएट दाड़िया और मिदटेन इम्पोर्टेंट रोल को प्ले दाको जहां माझी बाबा को विभिन्न आतो रे किंतु उनको कथा के किंतु लास्ट कथा तो उनको जदि नोआ कमी करे को लहा हे दाड़िया आतो रेन जहां मोड़े हड़ को आरकी विशेष करे माझी बाबा किंबा आरो बाकी मोड़े हड़ जहां को उनको जदि नोआ कमी रे विभिन्न अवेयरनेस प्रोग्राम को करा दाड़िया आतो रे विभिन्न इंटरवल रे एक मास छाड़ा छाड़ा की जाई हो सुजोग सुविधा मतो ताले जहां को अवेयरनेस बानु ताकवा उनको किंतु नोआ रे को लहा हे दाड़िया माने ओना क्लियर ताकवा ओना अंधकार आरकी अशिक्षा अंधकार खन न्यूत ओना दो किंतु लाइट से हे दाड़िया ako झतो हड़ एकाल अडी मारांग स्टेप हताव लगाव कुआ नितो जहां आतु मजी मोड़े हड़ मेना आकात कुआ उनको लक्ति कान तकुआ तिहिन लेकान दिन रे बेटांग आतो गे चला कना मजी मोड़े हड़ाते तो उनको नोंका बेटांग दामान पौड़ी हताव लक्ति कना मेनखान ओ जे बेटांग कथाम लई केदा उनको पौड़ी बेटांग लाहा लक्ति कना साव सावते जहां सिखनत ते को लाहावा कना उनको मेटांग अडी मारांग मेटांग भूमिका मेना आकात तकुआ से एनएम दो लगाव कुआ मनमी को संतर लगिते अवेयरनेस प्रोग्राम कराव लगिते मेनखान होय नोडे के प्रॉब्लम ते दो ओने लय तहे जे जहां को सिखनत कते को लाहाव कना उनको गे तिहिन ओना आंधा पतियो रेना नड़ी ते को बेधाव एसेडे कना ओका लेका जुदी लय बेटा दई के मेन लगे तिहिन होयतो जहां ऑल पढ़ाव कते चाकरी कनाय बाजार शहर रे तहन कनाय चाहे उनी डाक्टर होयन इंजीनियर होयन आर बांग जहां तिना मारांग ऑफिसर गे होय चोनी समस्या ओना जायगा रे हेज कना उनी होयतो रुवा कनाय हसुक कनाय होयतो डाक्टर रान जमते हो बाय बेसुक कना आदो उनकान ऑक्तो रे तो उनी हो मुचे रे ओझा ठने चला कना और जान ओझा ठन सेन लेन खान जहां बांग जहां मिन हर दो रापागो गिया मिन हर दो नुमे गिया आदो उनी गे ना आदो उन समय आतो होड़े दुसवे कुआ जे बांगमा इᱧ मारांग कना इᱧ लहाव कना ऑल पढ़ाव ते सेड़ाव कना बाको सहाव दाड़े वइन कना उमुक डने जमेन कना नोंकना किछु घटन सामा रे हिजुगो कना एंडे खान जहां ऑल पढ़ाव बाय बाड़ाया उनी मा ठीक गिया बुझ किदाय मेखान जहां बाडायाय जहां मेन मार्शाल कनाय उनी चिके करे बुझेवे हियो नुआ दो एक्चुअली ग्रास रूट लेवल खन के आरंभ होयो माने निजे लहा सचेतन होयो जहां को माने पुथिगत विद्या दो बांग एक्चुअली माने जहां ठीक ठाक नॉलेज दरकार जे नुआ दो माने कोनो एक्सप्लेनेशन गे बानुआ जे मिटन होड़े बाड़ी इकादिया से चेर ओना एक्सप्लेनेशन को उदु दाड़िया जुक्ति को उदु दाड़िया जे माने कोनो जुक्ति के बाको उदु दाड़िया कन्फर्मेशन को उदु दाड़िया को जे उनी के करावा कते बाय दाड़िया किंतु ओना दो मिटन माने भीति खन है एटा हड़ को पतिया को जे हे होय हो दाड़िया कारण लहा कना मिटन आया पॉइंट उदु दा जे इ लहा कना तो एटा हड़ हयतो इनको माने बाको सजो दाड़ी केना ओना होय दाड़िया किंतु व्यापार होय कना अंका एक्चुअली बांग होयोगा उनका तो बांग होयोगा जहां फिजिकली जहां प्रॉब्लम होय कना उनिया उत्पत्ति दो उनी हड़मो रेगे उनी हड़मो रेगे जहां प्रॉब्लम होय कना तो उनी दो ओना जहां लक्षण किंबा जहां साइंस सिम्पटम जहां को होय कान तया ओना कंसल्ट दरकार कना जे हेल्थ प्रोफेशनल सला डॉक्टर सला ओना हिसाब ते नेलोगा होयतो जे जहां प्रेशर बेसी कानते सुगर बेसी कानते विभिन्न रकम रोग होयतो साब नाम दाड़िया किंतु होय जे एटा हड़े माने दुसवे कोय नोआ दो कम्प्लीटली माने आकवा चेलिया माने व्यक्तिगत व्यापार खन हिजुक कना नोआ दो इᱧᱟᱜ धारणा नोआ दो एकाल व्यक्तिगत व्यापार खन हिजुआ आर अडी समय नोंका हो नेलगुआ हयतो नोंकाना घटना अडी जस्ती गे नेलगुआ अतु उड़ा आर बाजार होन वाकिन जखन बारिया ठाव तुले जखाय होयुआ हयतो बाजार उड़ा रे जहाय ताहे वकना हड़मो रेना रंगचोंग एसेल दाड़ेया अतु उड़ा रे जहाय ताहे वकना सितुंग रे खटाव कते हेंदे दाड़ेया हयतो उप कोरेना सेप बांग ताहेना जेल बाको लगावा हयतो हानते नाते ताहेना मेनखान तुले जोका होना हिजुआ जे उनी तो डन लेकाय नेलगो कना होय जे मिटांग माइंड सेट हिजुआ जे उनी तो डन लेकाय नेलगो कना डन ओका लेका को नेलगोआ होनवा चे लेका रे होनवा कॉन्सेप्ट जे हेजे कना बाडाय बनु कदा मेनखान मैडम आम ठन आरो मिटांग कथा नोडे लैतेना माचे मध्ये अडी धाव मने हुई गदक गिया सरीगे जुदी डन मेना आकात कुआ सरीगे जुदी डन हड़ को जम दाड़े कुआ एंते खान पाकिस्तान बॉर्डर रे जतो उनको डन गे तिंगु होई होय चौनी जतो पाकिस्तान रन को जम चाबा का कुआ जतो विदेशी सला उनको को युद्ध चौनी जहां तिना फदार के ओडे जीवी को आलाय उनको ना लगती बनु कदा माजे मध्ये मने हुई दाड़ेया जहां को नोंकाना जुक्ति को एमा जे सरीगे आर की उनको जजम कना को डन को जजम कना हड़ को बड़ी कना
हर जुदी मोनेया इनके बड़ी दाड़ेया को एटा हड़ा के बड़ी दाड़ेया एंडखान हड़ा दो चाला दिकु के जनी दिकुआ के जनी बड़ी किया नोका होई दाड़े को मैडम आवा चेन मने होयोगोआ একদম গে কারণ শত্রু মানে খালি সান্তার সান্তার করে শত্রু তা দো বাং তো মেনলি মানে সামাজিক অবস্থান কোন নেল লেখান এটা হর কোঠেন এটা মানে লইদা যে সান্তার বাদতে এটা যাহাই সোসাইটি রে এটা কো মেনা কোয়া উনকো কোঠেন বিভিন্ন টাইম রে কিন্তু অপমান বিভিন্ন টাইম রে বিভিন্ন রকম সমস্যা আর কি কো লাতার লাতার হচো লাগি বিভিন্ন রকম স্টেপ কো হাতাও কথা দিকো কো কিংবা বিভিন্ন রকম নন বেঙ্গলি যাহাই কো মেনা কোয়া বিভিন্ন সিচুয়েশন রে কিন্তু নয়া দবন ফেস কা গিয়া কম বেশি ঝত হড়গে তো তাহলে যদি নয়া বিদ্যে ঝত হড়া বাড়াই তাহে কো কিংবা যাহাই কো বেড়া বাড়াই মেনা তাহলে কিন্তু উনকো को टारगेट के कोआ किंतु ओना दो बाको दाड़ी एकरा कितु ओना दो किंतु संभव कना बांग होय करा ना ताले नोआ रेना माने एक्सप्लेनेशन चेर हो बांग नाम कना जे अबो माने डन जहाय को आरकी डन दो संतार दे को जम को से चेर ओना तो किंतु माने ठीक रिलेटेबल बांग होय कना ताले दिको आडी हर मेना को जहाय ठीक ठाक सम्मान बाको एम का बोना विभिन्न सिचुएशन ताले ओना को क्षेत्र ताले उनको को बन अटैक दाड़े के कोआ ताई तो एकाल ओना कना किंतु नोआ तो व्यक्तिगत खन गे इया धारणा नोआ तो एकाल एकाल और जुदी सरी के इनके होई कुआ एंडखान पालेन उन तायम रे बाबन ताहे कुआ तिहिन होयतो लाहांती डाहार रेना जतखन एकदम सरेस ठाव रे बोन ताहे कुआ जहां रॉड निसड़े होयतो साहाव लगा आयमा ठाव रे मन बांग ᱧᱟᱢᱚᱜᱚᱜᱼᱟ पालेन ओना को तिहिन बांग ताहे को जुदी उनका होई कुआ आयमा किछु कथा गलमाराव ना मेना आकदा मेना मेनखान ऑक्तो मिटांग होई कना हुडिज मसा जीरो हताव रेना जीरो ताइम रुवाड़ हिजुग कना साव रे ताहन पे जीरो तायम आरहो मिदा सानाम कोगे दोड़ाते सगुन दाराम एंतेखान आबो बन गालमारावेत तहे आधा पतियेव आर साड़ेस आधा पतियेव आर नोआ साड़ेस रेना तापाम रे तोपुद रे पालेन पहुड़ दो को पहुड़ो कना अदिम गे ओका लेकारे जुदी बोन नेला होय नोआ जहां आधा पतियेव रेना कथा हुयुगो कना नोआ आधा पतियेव दो खाली अदिम कोठन गे मेना आकदा नोआ कथा दो बांगा नोआ आधा पतियेव मेना आकदा जहां आबो बोन मने कुआ चेतान सुर रेन होड़ जहां को ᱧᱩᱢᱚᱜ कना मारांग गाताक रेन होड़ तिहिन उनको ठेन हो ओना आधा पतियेव पेरेज मेना आकदा जुदी बोन नेला ओका लेका रे मिट्टी खन मारांग मारांग दैक मेना आकदा बेसी संगिन दो बाबन रुवाड़ोआ हालेगे बोन रुवाड़ोआ 2020 साल बोन चला 2020 साल जहां अक्तो नोआ दिसोम रे कोरोना भाइरस हेना कोरोना भाइरस हेन खान नेलिया मेना जे कोरोना भाइरस खन ओका लेका रे बांचा होयोगा नुआ बांचा रेना लड़हई रे जतो हर को छुटवेना कोरोना आजार रेना बतरते जतो हर चुमुल चुमुल ओड़ा भितिर रे सिंग पटम कुलुप कदा को बाहरे उडुक लेन खान गे होय पुलिसा दाल ᱧᱟᱢᱚᱜᱚᱜᱼᱟ आर बांखान पालेन कोरोना आजार गे जापाड़ोआ हरमो रे नोंकान मेटांग हालत सिरजेव कानते सावरे मेनाय कदिया आबु सला मौसुमी मैडम रपड़ाबन एंतेखान उन ऑक्तो रे नेल कना जे कोरोना आजार हेजना कोरोना आजार ते हर जतो दमे बतर रान मा चेन हो बनु का वैक्सीन अवरी उडुकुआ चेत चिकय होयगुआ मेटांग मनमी सला आर मेटांग मनमी जहां तिना सुपुर सगै होय चौनी उन ऑक्तो दो मिन हर सुर आर मिन हर हेज लेन खान बतर ते जथाड़ा कोड़ाम धाक धाको कान थे पाले नुई गे कोरोना आजार दो गुगु अगु दिए गेबेर अगु दिए नोंकाना मेटांग सिचुएशन हेय कान थे ठीक ओनकान ऑक्तो रे नेल कना मौसुमी मेटांग उन समय नेल कना जे किछु हर उन ऑक्तो जहां दो होयतो आदिम को दो बांग कना को किछु चितान गाताक रेन हर मेना आका कुआ कोरोना माता मेनते पूजे को एहब आकात तहेन कोरोना माता मेनते पूजे को एतहब आकात तहेन ओना तयम कोरोना आजार चिक लेकारे चाबाय होयुगुआ ओना लेकारे माने जहां को मेन गोमूत्र ओना को न्यू आकात हाहाड़ा मेटांग घटन समाय रहे एकांते अदो होय जे मेटांग जहां को शिक्षित समाज बन मने उनको कोठेन खन जखन ओना को हिजुगुआ आ ओना को तो कॉपी पेस्ट आ बई बईते एटा समाज रे चेम मेना मौसुमी मैडम नोदे व्यापार होय माने होय कोरोना जे हेज लेना बार सेरमा धरे आर की निजरा दापोटे उदुक किदा नोंका बोतर होचो दो एटा ओका रोग हो किंतु बाय कराव दाड़े कावदा पूरे होय पूरे रास्ता डहार को पूरे माने सितों पूरे खा खा नितो जेमन सब समय भीड़ ताना किंबा आबो तिसो चिंता रे बाबन दो दाड़े कल्पना रे बाबन दो दाड़े जे नोंका सिचुएशन कोनो दिन बोन नाम दाड़े किंतु नोआ सिचुएशन आबो नोआ कोरोना किंतु उदुक दाड़े बोना ठीक गया तो होय जे नियर टाइम रे जहां को होय कोरोना माता मेनते को माने मिटन चे को लिया उद्योग को उदुग लेदा जे कोरोना माता बोंगा लेखान गे नोआ रोग खन दो मुक्ति बन ᱧᱟᱢᱟ ओना किंतु बा
কারণ যত হড় আবো বিভিন্ন মিডিয়া মাধ্যমতে আবো বন নিয়ে লেখাদা যে তিনাᱹᱜ মারণ ঘাতি মানে তিনাᱹᱜ ভয়ঙ্কর রূপে মানে সাপ লেদাই নোয়া রোগ। কারণ বিভিন্ন বিদেশ কিংবা ভারত ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱯᱚᱨ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱰᱮᱰ ᱵᱚᱰᱤ ᱧᱮᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱢᱤᱰᱤয়া ᱢᱟধ্যম ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ। তাহলে লাস্ট ধাবি চিকা কেদা কো ঝত দিসম ভ্যাকসিন মিটটেন কো উডুং কেদা ভ্যাকসিন উডুং পরে যত হড় বই বইতে কিন্তু নোয়া রেনা এফেক্টিভিটি যাহা মানে করোনা যাহা মানে ডেঞ্জারাস যাহা এফেক্ট তাই ওনা বই বইতে কম হয়ে কানা বিভিন্ন রূপে ধারণা কাদা নোয়া পরে নাওয়া বিভিন্ন রকম রূপে পাল্টাও হরা কাদা কিন্তু ঠিক গিয়া কিন্তু লাস্ট ধাবি নোয়া ভ্যাকসিন আগু পরে ওনা তীব্রতা ওনা রোগ রেনা তীব্রতা কম বন ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ মানমি কো সুস্থ হরা কানা কো কিংবা এফেক্ট হয়তো হই কানা কো বিভিন্ন রকম রোগ যেমন সেদাই খন মেনা টিবি কিংবা বিভিন্ন রকম ভাইরাস ইনফেকশন কো বিভিন্ন রকম ম্যালেরিয়া নোয়া কো যেমন আডি দিন লাহা খন হো তাহে কানা নিতো হবো ᱧᱮᱞ গিয়া অনকা গে করোনা লাহাতে মানে করোনা যে হে একানাই নুই দো কিন্তু আবো সালা তাহে লাগি গে হে একানাই ঠিক গিয়া কিন্তু হয়তো উনিয়া এফেক্টিভনেস যাহা হয় মানে এটাকে বন তাহে ওনা রেনা তীব্রতা আই বেশি বাই লাহা দাঁড়িয়ে কানা যাহা ওনা ভ্যাকসিন বন হাতাও কাদা ঠিক গিয়া তার মানে নোয়া তো কনফার্ম যে ওনা ভ্যাকসিন রেনা এফেক্ট তো মিটেন মেনা গিয়া হুডিং রে গিদরা চেদা ভ্যাকসিন কে এমা কোয়া যাতে ওনা রোগতে যখন ওনা ভাইরাস কিংবা জীবাণুতে যখন এফেক্ট হয় ইন টাইম যাতে ওনা তীব্রতা আকার বাই ধারণ দাঁড়িয়ে মা তো নিতো ওনা গে করোনা ভ্যাকসিন এম কাতে কিন্তু ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ভয়াবহ চিত্র আবো বাবন ᱧᱮᱧᱟᱢ ᱫᱟ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ পেশেন্ট ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ মানে নিতো তো কেস কো তাও কম আকানা যখন হিজুগ থাকে কো প্রায় 5-6-10 জন গান কো হিজুগ থাকে চেম্বার রে প্রাইভেট ক্লিনিক রে কো হিজুগ থাকে তাহলে হসপিটাল না কথা দই বা দাদা হসপিটাল রে তো থরে থরে পুরো মানে লাইন আর অক্সিজেন রে না মানে স্কেয়ারসিটি বন ᱧᱮᱞ কা গিয়া তাহলে যদি আবো করোনা মাতা তাহে কো তাবনা তাহলে যত অন্ডে কো লাইন কিয়া অন্ডে কে বঙ্গা কিয়া কো অন্ডে কে কো প্রার্থনা কিয়া যে সুস্থ কালেতে ওনা কিন্তু বাং হই কেনা আডি মানে কিসের হড় কো হ টাকা তাহে কাতে রহ বাকো মানে বাকো তো বাকো রোড দাঁড়ে কাওদা কারণ মানে তীব্রতা এত বেশি তাহে কেনা তার মানে ওনা করোনা মাতা ওনা টান দো কিন্তু পুরোপুরি গে অযৌক্তিক মানে বলতে গেলে মানে বেসলেস মেটেন টাউন কানা ঠিক গিয়া একাল ওনা তো যাহাই লেদা उनको तो जहां मेटेन गे ताहे कना बुजरुक की टाइप जहां ओना चोट बेस के হয়তো মানে ইনকাম রেনা সোর্স কিংবা জাহানাক গে ব্যাপার তাহে কানা মেটেন বাংখান কোনো মানে গে বানু আনোয়ার না একাল হয়তো কিছু নঙ্কান হড় কো তাহে কানা যাহা দো উন অক্ত চড়িয়ে কোন আর কি দোকান বাজার বন্ধ কান তাহে চিকলে করা রোজগার হইবা কিছু ভাওতাবাজি হড় কো তাহেন গিয়া উনকুয়া ভাওতাবাজি তেগে পালেন হ নঙ্কান মেটাং ঘটন ঘটাव कना जहाँ रे दो कोरोना मातावा जनाम हुई कना जानी खान मनमी तीन रे को बतरोआ अनाट रे को पड़ा और ओने ओना मिट बतर खना गे मिट बंगा बुरु को जनामोआ मौसमी मैडम नोआ बाबत ते आमा चेत मतामत আচ্ছা মেন ব্যাপার হয় কানা বিশেষ দো যত হড়া গে কম বেশি মানে বিভিন্ন কালচার রে সম্প্রদায় রে ᱧᱮᱞ কানা যে যত সমাজ রে কিন্তু বিভিন্ন পার্টিকুলার মেটেন মানে বিশ্বাস তাহেনা যে যাহাই বিশ্বাস কাতে আবো মানে রু হাসো হইলেন কান মেন্টাল মেটেন জোর বন নামা যাহা ঠেন প্রার্থনা লেখান যেমন তুড়ুক কো মেনা তাকোয়া মেনায় আল্লাহ মেনায়া আবরেন হ মেনা কো গেয়া হ্যাঁ বিভিন্ন রকম দিকু করেন তো আডি গোটাং বঙ্গা মেনা কোয়া মানে যত হড়গে কিন্তু মেটেন মেন্টাল অবলম্বন মানসিক অবলম্বন কো হাতাওয়া বিভিন্ন রকম প্রতিকূল অবস্থার কো নিউরু লেনখান খারাপ অবস্থার কো নিউরু লেনখান তো ওনাগে আর কি নোয়া তো লেইতে না যে বিশেষ সঙ্গে কিন্তু যাহা হেলথ রিলেটেড প্রবলেম যখন হইয়া বেশি আলোপে দিয়া হেলথ সেক্টর হেলথ প্রফেশনাল সালা অবশ্যই যোগাযোগ पे एकाल लगती कना हेल्थ प्रोफेशनल सला जोगाजोग रेना मेनखान होय जे मिटांग कथा विश्वास से पतियो तो नापाया पतियो तो आपान आपिन ठेन गे मेनखान ओने ओना पतियो आंधा पतियो तो उचित बांग कना पतियो तो ठीकन गया मेनखान आंधा पतियो रे तैयार मा ओना ठीक बांग कना मेनखान मैडम ओंडे नासे ना आर मिटांग कुकली आम ठनी तोंगे तोरा होय जे मिटांग मेन केदाम जे मोने रेना मिटांग दाड़े से मेंटली मिटांग दाड़े एमोगआय भीतिर खन मिटांग साहस से जोगावाय হয়তো নোয়া কো বিশ্বাসে যোগাও দাঁড়ায় আয় একাল বাং দো বাং ই বই অস্বীকার দা মেকা কুকলি মিটাং মেনা আকাদা ওই যাহা মিটাং চিতর উদুগো কানা যে মিটাং কটি গিদর কো ইদিউ কদিয়া যাহা আবো চটতে মিটাং সিম হপন ওঝা বাবাই আচুরে কানা হানতে নাতে আদো উনি গিদর মা বুঝগে ওরে বুঝ উনি তো চেট মানসিক আর কি দাঁড়ায় ñামায় ওনে তো চেল লজিক মেনা আকাদা
marang hor khan do jahay bujon to hor kana ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱩᱱᱤ ᱱᱟᱦᱚᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱩᱡᱟ᱾ ᱫᱳᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱳᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱳᱥ, ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱠᱚ ᱥᱟᱯᱳর্ট ᱫᱟ কিংবা ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱨᱠᱤ ᱱᱚᱣᱟ ব্যাপার ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱟᱯᱳর্ট ᱫᱟ। ব্যাপার হয়ে কানা যে নোয়া প্রসেস তে যদি গিদ্রাই ঠিক না তো ভাগে ব্যাপার, যদি বাই ঠিকওয়া উনকু তো কিন্তু সেই ডাক্তার ঠেন কো ইদিয়া, ডাক্তার ঠেন কিংবা হসপিটাল কো ইদিয়া, উন দো চিকা অলরেডি টাইম দো আডিটা পারম আকানা, তারপরে পেশেন্ট মানে চের অবস্থা রে তিঙ্গু নাই ওনা দো কিন্তু ডাক্তার হন নিজের হাত রে দো বাই দহ দাঁড়িয়ে, কারণ একটা লিমিট তাহেনা, মানে ডাক্তার দো ভগবান নঙ্কা কো লেই গিয়া কো আডি হর, কিন্তু ব্যাপার দো ওনা দো বাং, উনি হো মানমি কানাই, উনিয়া মেটেন লিমিটেশন তাহেনা যে মেটেন সার্টেন পিরিয়ড মধ্যে রে যদি কো আগু দাঁড়ায়া পেশেন্ট বাঞ্চার না চান্স মেনা, যেমন হয়ে কানা মানে সাপে কাটা রোগী যাহাই কো আগু কো বিং গের, ঠিক গিয়া নোয়া কো ক্ষেত্রে ᱧᱮᱞ কানা যে আডি হর কিন্তু অনে যাহা বিশ্বাস যাহা ঠেন ওঁডে কো চালাক গিয়া, ঠিক গিয়া ওনা বিশ্বাস ঠেন কো চালাও না অলরেডি কিন্তু যাহা বিভিন্ন রকম বিষ তাহেনা আডি বিষ দো কো এফেক্ট আজে নার্ভ চট রে, উন দো শ্বাসকষ্ট কিংবা জম নিউ ওনা করে অসুবিধা কিছু দো হয়ো কানা যে তি জাঙ্গা ফুলক কানা, যাহা রে কো গেরা কাদে অন্ডে তি জাঙ্গা ফুলক কানা ভাস্কুলার টক্সিক, ওনা দো হয়ো কানা তি জাঙ্গা ফুলক কিংবা অঙ্কা অঙ্কাতে পুরো ওনা বিষ পাসনা ইদি কানা কিডনি ফেলিওর হইওয়া, যত সময় চালাগা তত কিন্তু নোয়া মানে এগ্রাভেশন হই ইদি দাঁড়িয়া, মানে ওনা প্রবলেম যাহা বই বইতে বাড়তি কাতে অর্গান ফেলিওর হই দাঁড়িয়া, উন যখন উনি যাহাই বিশ্বাস কাতে কো ইদিলে দিয়া যাহা ঠেন ওন্ডে যদি বাকো ঠিক দাঁড়িয়ে আয়া লাস্ট ধাপে কিন্তু সেই ডাক্তার ঠেন কিংবা হসপিটাল কো ইদিয়া, উন দো কিন্তু ডাক্তার যদি বাই ঠিক দাঁড়িয়ে দেয় আডি সময় অ্যাটাক হইওয়া ডাক্তার চটে, নোয়া কিন্তু আডি কেস ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱤᱧ ᱤᱧ বর্ধমান রিং তাহাই কেনা উন হামেশাই গে নঙ্কা প্রবলেম হয়ে তাহা যাহারে রোগী দেরি কাতে কো আগু কদিয়া, আলটিমেটলি ডেথ হয়ে গেনা পেশেন্টটা, হয়তো 18 বছর বয়স মিটেন কোড়া গিদ্রা কো আগু লে দেয়া, মানে কিন্তু তখন আডি লাগিন চেষ্টা লেদা কিন্তু উনি আগু তাকো দেরি লেদা, ঠিক গিয়া বিং কো গেল লেদা আগু তাকো দেরি লেদা হাঁডে নাডে কো আচুর বাড়া কানা বিশ্বাস যাহারে ওটা কই দিলে দেয়া, কিন্তু লাস্ট ধাবি উনি দো বাঞ্চা বাঙ্গান কোনা 4-5 দিন মানে সার্ভাইভ লে নাই, তারপরে কিডনি ফেলিওর নাই, নোয়া না প্রবলেম দো চেত নোয়া দো দেরি কাতে কো আগু কাদিয়া, তাহলে উন দো উনকু নুই পেশেন্ট ক্ষেত্রে হয়তো ইন দো বাকো চার্জ কাতিnya উনকু কো বুঝ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱷᱩᱞ ᱟᱠᱚ উনকু হো সান্তাড় গে তাহে কানা, ঠিক গিয়া বর্ধমান রে সান্তাড় গে তাহে কানা, কিন্তু আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ উন দো ডাক্তার চটার কিন্তু হামলায়াকো, তো নোয়া কো ক্ষেত্রে আর কি আপে বিশ্বাস আপে ঠেন ঠিক গিয়া অকয় হচ্ছে এখন বাকো লেই দা বিশ্বাস নিয়ে দো চালাক পে, কিন্তু ওনা সালা হেলথ প্রফেশনাল সালা অবশ্যই ডিসকাস পে অবশ্যই আলাপে দেরিয়া, নোয়া এখানে মেন কথা বারবার নোয়া গেলে হইয়া যে আলাপে দেরিয়া, দেরি লেনখান কিন্তু জীবি দো কিন্তু বাং তাহেনা তিঙ্গো, উন দো ওডং চালাক গিয়া উন দো বাপে রুয়ার দাঁড়িয়া যাহাই গে ওনা ক্যাপাসিটি তো কিন্তু বানুয়া অকয়া হন, তাহলে হ মানমি কো অমর কোয়া বাং সে একাল একাল অক্ত তিন পলম চালাগা বিলম চালাগা বিña বিষ হো যাহা লেকা পাসনাও চালাগা গোটা হরমো, এটা ভাইরাস হো ঠিক অঙ্কা কো পাসনাও চালাগা, মিটাং হরমো রেনা মিটাং ঠাও ওনা বিষ সে মিট ভাইরাস মিটাং ঠাও আমা হরমো রেনা মিটাং কোষ যত অকেজো ইদি তামা, এটা কান নোয়া তো সায়েন্স কানা তো নোয়া তো সায়েন্স কানা, সায়েন্স যাহাই ñᱮᱞ ᱧᱟᱢ কানা ওনাগে রড় কানা লই দায়, আর ওনা লেকারে তিনা লগন খন লগন ডাক্তার ঠেন সেটের গানোয়া উনা লগন খন লগন বেস হো বেবেসা, বেনখান তায়ম লেনখান সারিগে আনাট দো মেনা আকাত গিয়া, আর ওনা আনাট তাড়াম পারম কাতেত গে লাহা হইউয়া, ওনা লেকারে ডাক্তার যাহাই কো কানা কো উনকু যথার্থ ওনা সময় এমাও কো হইউয়া, বাকান উনকু চিতান রে এটাক কাতেত তো আর বেটাং মানমি দো বাই জেবে রুয়াড়ুয়া, মেখান গুণীজন কো আমেন নডে মৌসুমি ম্যাডাম আম ঠেপটা কুকলি গুণীজন কো আমেন যাহাই বুদ্ধিজীবী হড় কানা কো উনকু কো মনেदा যে বর্তমান যাহাই সরকার কো মেনা আকাত কুয়া নুকু আডি মারাং মেটাং সাপোর্টার কানা কো হয় নোয়া অন্ধবিশ্বাস সে কুসংস্কার সে আঁধাপাতিয়াও নোয়া দিসম রে নিত হো মেনা উনকুয়া সাপোর্ট তে, নোয়া বাবদ তে আম চেদেম মেনা নোয়া দো ব্যাপার হয়ে কানা নঙ্কা কাতে পলিটিক্যাল যাহাই ব্যাপার কো আর কি আডি কো অস্ত্র কো মানে নোয়া মেটেন ওয়েপন কো লেই দাঁড়িয়ে যে ওনা ভাবতে মানমি কো টানাও দাঁড়িয়ে কো, ঠিক গিয়া ako sed ko টানাও দাঁড়িয়ে কো ওনা মেটেন মেন কারণ, তো যাহাই কো মানে অশিক্ষা যাহাই মেনা ওনাগে আবো যদি বন ক্লিয়ার দাঁড়িয়া পড়াশোনা কিংবা বিভিন্ন রকম বই যদি বন পাড়াও দাঁড়ায় বিভিন্ন রকম নলেজ যদি বন হাতাও দাঁড়িয়া উনখন আবো কিন্তু আইডিয়া বন হাতাও দাঁড়িয়ে নোয়া দো কিন্তু আবো দো ঠিক ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ, ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱩᱰᱩᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱞᱟরিটি
মানে বুদ্ধি ᱨᱮᱱᱟᱜ ক্ল্যারিটি ᱚᱱᱟ কিন্তু হড় উনগে বুঝায় যখন নিজের মধ্যে নলেজ হিজুᱜᱼᱟ কিন্তু কিছু জাহায় মানে পলিটিক্যাল ব্যাপার সেপার যাহা কো হিজুᱜ কানা উনদो কিন্তু মানে মানমি যাতে নংকান জগৎ রে কো তাহেন মা যাতে বেশি কোশ্চেন বাকো আᱜᱩ দাড়িᱭᱟᱜ মা ওনাকে কিন্তু কো মানে খেয়াল কো দহয়া এক্সট্রা যাতে বুদ্ধি এক্সট্রা শিক্ষা আলো ওনা কো যাতে বাং চালাক মা ওনা মিটেন টার্গেট তাহেন তাকোয়া না মিটেন ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত কথা বা মানে পলিটিক্যাল মিটেন এজেন্ডা কানা আর কি ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱧ ᱮᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱩᱱᱤᱡᱚᱱ ᱠᱚᱠᱚ ᱢᱮᱢᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱷᱚᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱰᱤᱯᱮন্ড ᱵᱟᱝ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱤᱥᱥᱟᱹᱥী ᱵᱟᱝ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱤᱥᱥᱟᱹᱥী ᱵᱟᱝ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱵᱤᱥᱥᱟᱹᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱤ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱯᱩᱡᱟᱹᱣᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱚᱭᱮᱠ ᱜᱩᱞᱟᱹ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱵᱳᱭ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱢᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱳᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱧᱤᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱵᱩᱫᱽᱫᱷᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱡᱮ ᱵᱳᱭ ᱩᱱᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱝᱠᱚ ᱨᱮ ᱫᱚᱢᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨᱤᱧ ᱧᱟᱢᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱨᱠᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱚᱜᱼᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱛᱤᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱦᱟᱠᱟᱥ ᱡᱟᱱᱛᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱢᱚᱝᱜᱚᱞ ᱡᱟᱱᱮ ᱵᱷᱮᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱᱮ ᱵᱷᱮᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱯᱟᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱮ ᱵᱷᱮᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱩᱥᱚᱝᱥᱠᱟᱨ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸᱭ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱭᱮᱫᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ঠিক ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱴᱷᱤক ᱜᱮ মানে কিছু ক্ষেত্রে অঙ্কা ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱦᱟ মানে ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱚᱜᱽᱜᱚ ᱠᱤংᱵᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ মানে কিছু কিছু এরিয়া ᱨᱮᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ কিছু কিছু ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱮ ᱢᱚনের জোর যাহা ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱵᱤশেষ করে কারণ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ মহাকাশযান যখন চালাক কানা ওনা রেনাᱜ লাস্ট ধাবিজ চেᱫ ᱛᱤᱸᱜᱩᱱᱟ ᱚᱱᱟᱨᱮ মানে ওনা রেনাᱜ ভবিষ্যৎ চেᱫ ᱛᱤᱸᱜᱩᱱᱟ ᱚᱱᱟ যাতে সাকসেসফুল ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ক্ষেত্রে আকো হয়তো মনে দাঁড়ে ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ প্রার্থনাᱭᱮᱫᱟ এই হলো ব্যাপার এরপরে লাস্ট ধাবিজ চিকাᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ পজিটিভ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ নেগেটিভ এফেক্ট ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ মানে রেজাল্ট সাকসেসফুল ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ কিংবা ফেলিওর ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱮᱠᱟᱞ কিন্তু ওনা ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱞᱟস্ট ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ কিন্তু ᱤᱱᱟᱹ ᱴᱟইᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱮᱱᱥᱮᱱ কিংবা মানে মনে রে ᱡᱟᱦᱟᱸ ডাউট ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱫᱚ সাকসেস ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ তো ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ মেন্টাল ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ স্ট্রেংথ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ কিন্তু ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱮᱠᱟᱞ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱡᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱟᱢ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱚᱠᱟᱨᱮᱢ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱚᱱᱟ ᱠᱮᱫᱟᱢ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱚᱠᱟᱨᱮᱢ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱯᱟᱥᱟ ᱠᱮᱫᱟᱢ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱦᱟᱛ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱟᱲᱮᱢ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱮ ᱥᱟᱞᱮ ᱨᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ उनको बंगा ñeñel दर्शन को चला बहु ठाव को चला बहु ठाव को चला उनको दर्शन लगे को चला बंगा ñeñel को चला मेनखान ठीक उनका ऑक्तो रे ñेल कना जे उनको ñeñel को चला कना जहां गाड़ी को भाड़ा कदा उना गाड़ी रे हयतो जहान बांग जहान बंगा मेनाय कदे गया एन रे उना गाड़ी एक्सीडेंट हुयुगो कना तिहिन एमन कोनो नोवा भारत वर्ष रे गाड़ी बनु कदा जहां रे मिटटा हो बंगा बनुई कदिया एमन कोनो गाड़ी बनु कदा जहां रे बाको पूजे पसा कावदा एन रे हो तो एक्सीडेंट हुयुगो कना चिदा हुयुगो कना बंगा बुरु तो और ओंडे खना दो बाय बांचावनिया ओंडे तो निजे ठेन गे जतो किछु कना निजेरा हैंडल रे जतो किछु मेना कदा आम ओका लेकाम कमिया आम ओका लेका गाड़ीम चलावा तिना कंट्रोल तेम चलावा ओना तो आम चितान रे डिपेंड आय चांदो तो आर हेज कते ब्रेक तो आर बाय दाबावा नोंकान किछु घटन दो हुयुगो कना आदो ओना लगित तेगे तिहिन संतर ओरना लगती मेना कदा सिखनत रना डहार मा मेना आकाद गे सिखनत बाबन सिखनत कान गया खाली पुथिगत शिक्षा रे विद्या अर्जन लेखान गे पालेन बांग हुयुगोआ ओना बाज बिचार हो सेड़ा रना लगती मेना कदा तिहिन नोवा टॉपिक खो नासेना अचोक कते मेनदो नोवा सालाग गे जपड़ावाना टॉपिक मेनदो तिहिन दो हुयुगो कना वर्ल्ड हेल्थ डे और निये बारा जहां थीम कना 2022 रना जे आवर प्लैनेट आवर हेल्थ नोवा आवर प्लैनेट और आवर हेल्थ और जुदी मिसे रे नेल हुयुगोआ नोवा आंधा पत्तियौ नोवा कोरेना कनेक्शन ओका लेका হ্যাঁ তেহিন দো হয়ে কানা 7 এপ্রিল নোয়া দো মানে নোয়া প্রত্যেক বছর গে নোয়া দিন দো কিন্তু ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে হিসাবে মানে সেলিব্রেট হয়ে কানা কারণ নেতার নেলো কানা যে মানে মানমি কো কিংবা স্টুডেন্ট লাইফ রে
ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱯᱷᱩᱰ ᱠᱤংᱵᱟ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱥᱮᱰᱮন্ᱴᱟরি লাইফস্টাইল ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ উচিত ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ লাইফস্টাইল ᱠᱚ লিড দাকো। তো ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱢᱟᱱᱮ অ্যাওয়ারনেস কিন্তু মানে কম বেশি ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱩᱥᱛᱷ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱢ বেশি ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ, কিন্তু তাও মানে প্রলোভন রে হেজ কাতে কো বিভিন্ন রকম কো মানে জম ñুই দাকো কিংবা হয়তো অ্যাক্টিভিটি বাকো করাও দা মানে ওয়ার্কআউট দিন রে অন্তত কিছুটা টাইম নিজে লাগি চলাং শারীরিক পরিশ্রম লেখান অন্তত আধ ঘন্টা গান কিংবা জম ñু যদি হেলদি লাইফস্টাইল বন দহয়াবন ঠিক গিয়া ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱥᱩᱥᱛᱷ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱟᱨ ᱱᱤᱡᱮ ᱥᱩᱥᱛᱷ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱡᱮ ᱯᱷᱮᱢᱤᱞᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱛᱟ ᱵᱚᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱩᱥᱛᱷ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ। ᱟᱨ ᱤᱧ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱥᱩᱥᱛᱷᱚᱧ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱤᱧ ᱯᱷᱮᱢᱤᱞᱤ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱮᱥᱛᱚᱜ ᱟᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱴᱮᱱᱥᱚᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ অসুস্থ চাবাᱜᱼᱟ। ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। কিন্তু ব্যাপার ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যখন ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ যখন ᱱᱚᱝᱠᱟ অসুস্থতা মধ্যে রেকᱚ পাড়াᱜ ᱠᱟᱱᱟ কিছু জাহাᱸᱭ দুর্বল মানে ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ দুর্বল মানসিকতা সম্পন্ন জাহাᱸᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ হার্ট জাহাᱸᱭ দুর্বল ᱜᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤ ইমোশনালি জাহাᱸᱭ উইক ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ উনকু কিন্তু উনᱫᱚ ᱚᱱᱮ বিভিন্ন রকম কুসংস্কার যাহা কো ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ বিভিন্ন রকম পাতিয়াও মধ্যে রেকᱚ চালাᱜ ᱠᱟᱱᱟ। কারণ উনকু দᱚᱠᱚ মানে ইমোশনালি অ্যাটাচমেন্ট ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ কিন্তু হিজᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। কারণ ᱟᱠᱚ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱚᱱᱮᱭᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱩᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱥᱩᱥᱛᱷ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, তো ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ মানে আলটিমেটলি লাস্ট ধাবি ᱚᱱᱮ বিভিন্ন রকম যাহা বিশ্বাস ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ। হেলথ সেক্টর ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ তো ভাগে কথা যদি ট্রিটমেন্ট ঠিকঠাক টাইম ᱨᱮᱠᱚ আরম্ভ দাঁড়িয়ে তাহলে গিদ্রে রুয়াᱹᱲ হেᱡ না ভাগে কথা। আর যদি কো দেরি কেদা তাহলে তো হাᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱩᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮপার বিভিন্ন রকম ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱤᱫᱤᱭᱟᱠᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱠᱚ বিভিন্ন ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ বিশ্বাস যোগ্য ᱡᱟᱦᱟᱸ জায়গা স্থান করে ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱩᱥᱛᱷ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱟᱣᱟᱨফᱩᱞ ᱩᱱᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱩᱭᱮ ᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ লিভার কিডনি হানা নয় জম কেদেয়া বিভিন্ন জম কে তায়া হানা রকম অর্গান কিন্তু ওনা কি আদৌ পসিবল কানা উনি যদি কোনো ভাবে পসিবল ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ যে পোস্টমর্টম কাতে কো ᱧᱮᱞᱮᱭᱟ অর্গান ᱫᱚ কিন্তু ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱛᱟᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤ সময় ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ লিভারে ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ কিন্তু যদি পোস্টমর্টম ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱮ ᱧᱮᱞᱟ লিভার ᱫᱚ কিন্তু ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱛᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ কোনো ইয়ে মানে বেসলেস ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ। তো ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱮᱥᱮন্ᱴ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ জন্ডিস পেশেন্ট ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ জন্ডিস পেশেন্ট হয়তো মানে বিভিন্ন রকম মালা কো হরᱚᱜ কাᱜ ᱠᱚᱣᱟ কিংবা জল পড়া তেল পড়া বিভিন্ন ব্যাপার কাতে কো হেᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ যখন মানে ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱦᱟ জন্ডিস ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱟᱱᱟᱭ। ᱟᱫᱚ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱧ ᱡᱮ আচ্ছা চেক ᱞᱮᱜᱤᱧ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ তো মায়াম টেস্ট ᱠᱚᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ইনভেস্টিগেশন ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ। ᱤᱧ যখন টেস্ট ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱧᱮᱞ ᱫᱤᱧ ᱡᱮ জন্ডিস পুরো বহাল তবিয়তে মেনা ঠিক গিয়া। তো উন ᱫᱚ ট্রিটমেন্ট তে লাস্ট ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ হয়তো পেশেন্ট সুস্থ হিজুᱜ ᱠᱟᱱᱟ কিন্তু অলরেডি আডিটা টাইম ডিলে ᱠᱟᱱᱟ। তো ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱟᱨᱠᱤ মানে পারস্পরিক ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱟᱱᱮ যুক্ত ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট যারা ইমোশনাল উইকনেস ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱷᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ কুসংস্কার কিন্তু বলন ᱠᱟᱱᱟ। তো ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ মানে মেন্টালি স্ট্রং কাতে ᱟᱵᱚ ᱚᱠᱟ মানে সাইন্টিফিক যাহাটা ডাহার ওনা বন সাব মা বিশ্বাস আলাদা জায়গা কিন্তু ওনা চোটরে বিশ্বাস কাতে একদম বিশ্বাস চোটরে নির্ভর কাতে গে ট্রিটমেন্ট ওনা দো কিন্তু আলোপে করাওয়া কারণ লাস্টে চেক চিকে ওনা দো আপে বাপে বাড়ায় কিন্তু সাইন্টিফিক ওয়েতে পে চালা লেখান আপে অন্তত নোয়া পে লেই দাঁড়ায়া যে চেষ্টা লেদালে মিটেন রোগ তো মিটেন লাস্ট ধাবি মানে জীবন ঘাতী হই গে দাঁড়ায়া কিন্তু আপে যদি ঠিকঠাক ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮᱯᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱡᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱞᱮᱫᱟ ᱰᱟক্তার ᱠᱚᱠᱚ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱞᱮᱫᱟ ᱴᱷᱤक ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱟᱨᱠᱤ ᱮᱠᱟᱞ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱰᱟক্তার ᱢᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟन ᱰᱟক্তার ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱮ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱟ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ। ᱦᱳᱭ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱢᱮᱰᱟᱢ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱢ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱢᱮᱱ ᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱮᱥᱮন্ট ᱠᱚᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱟᱭᱤᱱᱰ ᱥᱮᱴ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱵᱟᱝ ᱫᱚᱦᱚᱛᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱫᱟᱲᱮᱣᱟᱫᱟ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱢ এজ এ ডক্টর মেনা আকাদ মিয়া কোনো রুগী হয়তো তায়ম তে হেজ এনা কোনো রুগী হয়তো তায়ম তে হেজ না আবু হড় হপড় রেন গে হই হইচুনি আর জাহাই রেন গে হই হইচুনি হেজ এনাই হয়তো উনি মানে আডি গে লেট কান খাতির বাই বেস লেনা সে বাই তাহে লেনা নওয়া ধুরতি রে সাহাই নাই আদো নংকান অক্ত বাং হই কানা যে নংকা হকো মেন কেদা যে হে উনি ডাক্তার গে ডেন গে চং চে চং নিংকে কি আম সারা হই বাড়াও কানা নিতোᱜ ধাবি তো বাং হই গেনা কিন্তু অ্যাওয়ারনেস যদি ঠিকঠাক বাং রাখা ভবিষ্যৎ রে মানে বিভিন্ন ডাক্তার কিংবা শুধু ডাক্তার দো বাং বিভিন্ন রকম মানমি কো যত হড় গে নোয়া হয়তো ফেস হই তাকোয়া
বিভিন্ন হড় হয়তো জাহাই সালা শত্রুতা মেনা উনিকে হয়তো উনি ᱫᱚ দোষ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱤᱧ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱜᱮ ᱥᱤᱞᱫᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱞᱫᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱤ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧᱟ ᱥᱤᱞᱫᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱮᱥᱮন্ᱴ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱦᱩᱭᱱᱟ 6-7 ᱢᱟᱥ ᱞᱟᱦᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱜᱮᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤᱴᱟ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱠᱚঙ্কাল ᱥᱟᱨ ᱪᱮহারা ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ 25 বছর মাত্র বয়স করা গিᱫᱽᱨᱟᱹ উনি ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱢᱟᱱᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱠᱷᱳᱜ ᱮᱫᱟᱭ ᱟᱨ ᱢᱮᱫ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱵᱚᱞᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱦᱟᱱᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ तो उन्हीं पेशेंट को आगू ले दिया तो जाई होक इन टेस्ट करते नेल केदा जे उनी तो टीबी होई कान ताया तो टीबी लगे जहां रान कुछ ओल दिया तारपरे फॉलो अप रे हे इन मेता दिया किंतु उन्हें 6-7 मास पारम ना उनी दो किंतु कोनो जोगाजोग बांग लास्ट रे परेते खबर इन नाम केदा उनी दो को इदी केदे उन्हें বিশ্বাসযোগ্য স্থান ঠেন আর কি বিভিন্ন জায়গা তাহে না সে অনকান জায়গা রে মানে যাহা হেলথ এডুকেশন কিংবা মানে হেলথ রে তো বাং কিন্তু মানে স্বাস্থ্য বিষয়ক যাহা প্রফেশনাল হেলথ প্রফেশনাল ওন্ডে তো বাং কিন্তু সাইড রেন যাহাই ওনাই লই দার কি ওন্ডে কই দি কেদে তো যাই হোক লাস্ট ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ চিকে কানে ওনা দো ইন দো খবর তো বাং হে কানা ইনটেন যে টিবি হই পরে টিবি রেনা রান জম হুইবা টিবি রেনা রান জম বাং জম লেখান ওনা দো কিন্তু পাসনা আ গোটা ফ্যামিলি মেম্বার্স মধ্যে রে ফ্যামিলি মেম্বার যখন বাইরে করে को चला उन दो गोटा पासना समाज रे पासना তাহলে যাহা মেটেন 6 মাস রেনা মেটেন কোর্স কি 9 মাস রেনা কোর্স জম লেখান আবু ওনা বন কিওর দাঁড়িয়া ওনা বাবন কিওর দা আর এটা ঠেন বন চালাক কানা নওয়া হে কানা ব্যাপার তো নওয়া কো ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাওয়ারনেস দো লাগতি কান গে সিলদা দো উনা অজ পাড়াগা দো বাং কানা মোটামুটি শিক্ষিত জায়গা কিন্তু শিক্ষিত বলতে তথাকথিত মানে ঠিকঠাক অ্যাওয়ারনেস যাহা ওনা তো কিন্তু নিত হো ঘাটতি গিয়া কিছু ক্ষেত্রে एकाल जहाँ करे घटती मेना आकदा ओना कोरेना पूरण रेना लगती मेना आकदा नोते सरकार पाहटा से खन हो मेद लुतुर लगती मेना आकदा तिहिन लगती मेना आकदा निजे ते हो निजे संतर निजे ते हो अपनार रेन हर संतर का को तिहिन लगती मेना आकदा चिदा से टीवी नोंकान मेटांग आजार कना जहाँ दो थू हो थूते पासनाव चला जतो हर ठेन पासनाव चला तिना बतराना कना और नोवा रेना मेटांग कोर्स मेना आकदा रान जम रेना मेटांग कोर्स मेना आकदा मिद दिन जुदी मिसोआ ओना रान जम मिद दिन जुदी तायमोआ से मिद दिन हयतो हिड़िंग केदा एनेखान आरहो सेई एतहब खन गे दोसार हिलो माने आरो एतहब खना गे एतहब हुयुग तमा कथा रे को लैया एतेखान तिना बतराना मेटा रोग कना नोवा लगी जुदी गिद्रे खेल लेका जुदी रानो हुयुगआ एनेखान तो पालेन जतो हड़ लगी गे निजे लगी मा हे कान गे बाकी हड़ को लगी होनी दो बतराना कना मेनखान तिहिन जो वर्ल्ड हेल्थ डे कना आवर प्लैनेट आवर हेल्थ जहाँ थीम हो कना और तिहिन लेकान दिन रे जुदी बोन नेला अबुआ धरती रे जतोखन मारांग अनाट चेद मेना आकदा नितो नितो अक्तो रे चेद मने हुयुग कना जतोखन जस्ती अनाट आनाक कना अच्छा मेन ব্যাপার তো হইক কানা হয় যাহা অ্যাওয়ারনেস নোয়াগে কিন্তু বাড়তে হইক তাবনা নোয়া অ্যাওয়ারনেস যদি আবো নিজে মানে নিজে তরফ খন বন আরম্ভ দাঁড়ায় মি মি হর যদি নিজের ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল খন আরম্ভ দাঁড়ায় ইন্ডিভিজুয়াল খন ফ্যামিলি খন সোসাইটি চালা তো নঙ্কা কাতে যদি আবো বন লাহাই দি দাঁড়িয়া তারপরে সোসাইটি মধ্যে যাহাই কোন লই কিদা যে মাঝি বাবা को मेना को विभिन्न रकम जहां को लहा है एक ताबना आपे को जेमन मेना पेया किंबा आरो जहां को मेना को विभिन्न जायगा रे लहा है एकना को उनको किंतु निजे लगी डेवलपमेंट लगी निजे खाली उन्नति दिया ओना दा आलो चिंताया आसे पासे जहां को मेना को झतो हर যদি বন লাহা দাঁড়িয়া কোয়া যত হর যদি অ্যাওয়ারনেস বন লাহা দি দাঁড়িয়া কোয়া তাহলে কিন্তু নোয়া যাহা প্রবলেম নেলক কানা নিতো দাবি কুসংস্কার কিংবা আন্ধাপতিও ওনা কিন্তু বন ওভারকাম দাঁড়িয়া ওইবেতে কম হে একনা নোয়া দো আরো কমই দিয়া মানে চাবা উত্তর বলতে গেলে যদি আবো নিজে বন ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল খন বন চেষ্টা দাঁড়িয়া অ্যাওয়ারনেস হেলথ অ্যাওয়ারনেস বিভিন্ন মানে আতো ভিত্তিক কিংবা বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক যদি আবো বন কিছুদিন ছাড়া ছাড়া সেমিনার বন করা দাঁড়িয়ে যে গিদ্রে को মেটেন ফ্যামিলি রে আডি ক্ষেত্রে কে ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে কুড়ি গিদ্রে को আডি কম বয়স রে বাপলা হয়ুক কান তাকুয়া কিন্তু নোয়া को ক্ষেত্রে আকোয়া এডুকেশন ঠিকঠাক কিংবা নলেজ ঠিকঠাক ডেভেলপ লাহা রেগে নোয়া को কিন্তু এটা সাংসারিক লাইফ রে বলয় নাই উনি ঠিকঠাক অ্যাওয়ারনেস বাই নাম লেদা উনি যখন আরো নেক্সট জেনারেশন को হিজুক কানা গিদ্রে को উনি কিন্তু ওনা আন্ধাপতিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আয়া যাহা তাহে কেনা ওনা কিন্তু স্প্রেড দাই নেক্সট জেনারেশন রে তো ওনাগে ফ্যামিলি মেম্বার যত হড়গে শিক্ষিত তাহে দরকার পুঁথিগত শিক্ষা দা বইন দেইদা পুঁথিগত শিক্ষা ছাড়া বই মানে ক্লাস না যাহা বই ওনা को বাতে हो বিভিন্ন রকম পড়াও তো সেনাগে হইত তাবনা কিন্তু পড়াও সেনা কাতে ওনা যাতে ভাগে ভাবতে বন কামি রে বন লাগা দাঁড়ে মা বিভিন্ন রকম নলেজ না যাহা বই কমে না আন্ধাপতি কুসংস্কার দূরীকরণ বিভিন্ন রকম যত বই বন পড়াও দাঁড়িয়া কিংবা বিভিন্ন ঘটনা বন নিয়েলা আবো কিন্তু ওনার নলেজ
नॉलेज बन हताव दाड़ेया तो ओना को क्षेत्र गिद्रा को जदी हुडिंग खन मिटन इफेक्ट पड़ा ताको कुसंस्कार उनी तो किंतु मारांग धाबी रहो ओना के तहन ताया किंतु हुडिंग खन जदी नेलाय जे बांग इया फैमिली रे नोवा को तो बाको पलटा आर मिटन जेमन मेना আছে डाहार पारम समय गाड़ी होते चला कना किंबा होतो मिटन कुसी होते पारम ना नोवा किंतु आडी कॉमन जिनिस कना कुसी होते पारम ना आदो किंतु ना गाड़ी देखो पीछो को बार पे धाव से चेक का व्यापार मेना इन दो किंतु आडी हुडिंग खन के नोवा आडी माने चे इन लिया आडी मजा भाबतिन हताव कदा नोवा व्यापार दो जखन होयोआ ओंका होते पुसी पारम नाय इन दो किंतु लहाय दिया बइन तिगुना एकदम गे बइन तिगुना इन लेकिन जदी मिटन एक्सीडेंट होय ना कथा थाना ओना दो इnya निजरा भूल ते होय दाड़े किंबा जहां एटा पक्ष उनिया भूल ते होय दाड़े उनी लगे बेचारी मिटन पुसी उनी मिटन निरीह मिटन प्राणी उनिया दो चे दोस्त ताई जहां जहां होय ओना दो होयवा ओना लगे मिटन पुसी दो दाई दो उचित गे बांग कना नोआ किंतु मिटन कुसंस्कार कना नोआ आडी कॉमन कुसंस्कार कना नोआ दो किंतु हाने में दिन हो न्याल केदा किछु दिन लागे कि सप्ताह लागे नोआ को अब तो किंतु हुडिंग खन के बन ये मा जे नोआ दो कोनो चेर हो बांग चिका गिद्रा को जदी संगे रो को ताहना मेता को पे जे नोआ दो चेर हो बांग चिका कारण इन आडी धइन परम कना इन होय कनी मिटन साक्षी बोलते गेले जे आडी क्षेत्रिन पारम इदी कना किंतु एक्सीडेंट बांग होई कना ताले नोआ कोनो भित्ति बनो ए कोनो कनी एकदम भित्ति मा बनू अकान गे और तिहिन लेकान दिन रे जुदी भारतवर्ष रे बोन नेला दिनम हिलो तिना जे हर सिग्नल को रपुड इदिया रेड सिग्नल नेल कते उना बाको तिंगुना पुसी नेल कते को तिंगुना तिहिन लेकान दिन रे जुदी नेल होयगो आडी हाहाड़ा मेटांग घटन सिग्नल जहां रेड सिग्नल एमो कना विपद रेना संकेत हे उना नेल कते बान तिंगु कते आना पुसी नेल ते को तिंगुन कना मेकान नोडे मेटांग कुकली रकाब गदो गिया निंके जे हे जहां पुसी होयतो आम सामांग ते पारोमिना आम दो मने केदा न दो अशुभ कना असगुन कना ओनातेम तिंगुन कना आम होतो उनी पुसी होते मने दाड़े आज ठेन असगुन कना आम होतो उनी रास्ता तेम पारम कना नुका होतो हुई दाड़े बेटा निरीह प्राणी जहां रोड बाय दाड़े चेन हो बाय दाड़े उनी दोष कते चे लाभ मेना कदा नुका नी बेचारी बाय आया माने चिंते धारा बाय सदर दाड़े कोई ठने लइया हे आर उनी दोष कते चे लाभ मेना कदा सरी गे तिहिन लेकान दिन रे नोंकाना संतर रेना आयमा लेकाना प्रोग्राम तिहिन कोराव लगती मेना तिहिन संतर लगती मेना सनाम मनमी हुडिंग उमेर खन मेटांग गिदर खन एतहब कते सनाम हर गे तिहिन संतर लगा तिहिन सनाम आतोरेन मजी मोड़े हर संतर लगाव कोआ सनाम हर हपन बन संतर तबे तो मेटांग नापाय धरती बन न्यापा दाराय खान दिन रे नापाय मेटांग जुवन पीढ़ी बन न्याम कोआ तबे तो नि मेटांग सुस्थ सबल समाज बन न्यामा और तिहिया नोवा गापलमाराव आखड़ा रे आबु सला जपड़ाव कान थाय डॉक्टर मौसुमी मुर्मू आया दामान कथा और अक्तो एम लगी ते ट्राइब टीवी पास्टा से खन अडी आयमा सारहाव और जोहार चाल हुई कना और तिहिया नोवा आखड़ा जहां सत सापड़ाव हुईलेन ओना दो नोडे गे मुचाद हुआ चेदा से अक्तो एकाल गे चाबाव कना तबे हे लक्ति मेना आकदा तिहिन चाहे ओड़ा रे चाहे बाहरे रे लक्ति मेना आकदा संतर रेना लक्ति मेना आकदा तिहिन साड़ेस बाडाय रेना आबुआ मा सानाम कमी रे साड़ेस मेना आकदा ताले जहां ठेन साड़ेस बनु कदा ओडे चा बोन थेरे थेपे बाड़ाया ति लक्ति मेना आकदा लाहांति रेना लक्ति मेना आकदा सिखनत रेना मा एनखान तिहिन दो निना हबी गे आ नोंका गे ट्राइब टीवी नाटा कमी होरा को नेल लगी नेलाकान थाइन पे ट्राइब टीवी